अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है भाई। चक्कर ये है कि थोड़े दिन की रुखसत रही यूट्यूब से और हालात ज़िंदगी कुछ इस किस्म के थे कि मौका नहीं मिल पा रहा था। और आज भी वीडियो बनाने का कोई ऐसा ख़ास इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ भारतीयों की एक ऐसी साजिश पकड़ी है कि जब वो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चक्कर ये है कि यूरोपीय मार्केटों में और ज़्यादातर बरतानिया यूएस वगैरह में जो पाकिस्तानी मसनूआत आती हैं पाकिस्तान से, तो बहुत ज़्यादा चूँकि पाकिस्तानियों की अटैचमेंट है, पाकिस्तानी एक बड़ी ही पॉलिटिकली चार्ज्ड कम्युनिटी है जो हर हाल में जो भी इंसान पाकिस्तान से बाहर है ना, उसमें से ज़्यादातर लोग आपको किसी न किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम करते हुए मिलेंगे। और ये बड़ी फैक्चुअल बात है। आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, दोस्त अहबाब से बात करें, जनरली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पेजेस हैं उनके ऊपर जाएं तो वहाँ पे लाजमी है कि पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानियों का कोई ग्रुप हो और उसमें सियासियात पे बात नहीं हो रही हो। तो खैर, अब पाकिस्तान के तो जो हालात हैं सो है, लेकिन जब मैंने ये साजिश भारत की, इंडिया की पाकिस्तानी मसनूआत के ख़िलाफ़ देखी तो मैं तो हैरान परेशान रह गया। और मैंने कहा कि अभी तक इसके ऊपर लोगों ने कोई ऐसी ख़ास बात क्यों नहीं की है। तो आई नो आई एम नॉट द फर्स्ट वन, कुछ लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर माजी में बात भी की हुई है, लेकिन खैर अब मैं भी इसे मौजू बनाने जा रहा हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई छोटा सा ही टॉपिक है तो उसी हवाले से बात करेंगे। चक्कर ये है कि मैं जब भी पाकिस्तानी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके आई हो यूके के अंदर या यूरोप के अंदर, अगर मैं देखता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं ख़रीद लेता हूँ। यानी मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं खरीद, मिसाल के तौर पर तौलिए, मेरे पास ऑलमोस्ट 5 से 6 तौलिए पड़े हुए हैं जो कि सारे के सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे देखे मार्केट में शायद, तो मैंने कहा यार चलो ख़रीद लेते हैं, हमारे किसी मेहनत कश भाई का फ़ायदा हो जाएगा, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसका भी फ़ायदा होगा, इवेंचुअली हमारी स्टेट को भी फ़ायदा होगा ना, वहाँ से माल आ रहा है। अभी भी जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये मेड इन पाकिस्तान है, जो कि बरतानवी मार्केट से ख़रीदे गए हैं। मेरी यहाँ ड्रॉर्स के अंदर जीन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जीन्स हालांकि मैं पहनता भी नहीं हुआ, बहुत अरसा हो गया पहने में, लेकिन सारी मेड इन पाकिस्तान होंगी। अब एट वेरी वर्स्ट मेड इन बांग्लादेश होगी, इसके अलावा नहीं होगी। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया तो मैं ख़रीदता ही नहीं, उसकी अलग वजूहत है, उस पर कभी बात करूँगा। लेकिन हुआ क्या सर कि संडे को हम गए एक मार्केट में, लोकल मार्केट है हमारे, हमने वहाँ पे पाकिस्तानी बिस्किट, चीज़ें, टॉफ़ियाँ, ड्रिंक्स, ये जो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो हर चीज़ उधर नहीं ले जाते हैं। तो खैर वो मैंने देखे तो मैं ख़रीद के ले आया। दिखाता हूँ एक सेकंड। ये बिस्किट का डब्बा मैंने ख़रीदा। ये बिस्किट का डब्बा मुझे पड़ा कोई 60 पैनी का, 65 पैनी का, यानी पाकिस्तानी रकम में 190 रुपये मेरा ख्याल है। 190 नहीं होंगे, 200 होंगे, नहीं हो 180 होंगे, इतना ही फर्क होगा, 10, 20, 25, 50 रुपये का। ये बिस्किट मैं लेके आया और ये मैं खा चुका हूँ बाय द वे। अब आप ज़रा इसका, मेरा ये हाथ है और ये इसका साइज़ है ना, ज़रा इसको मतलब नोट कर लें। ये मैं लेके आया, जिसने मुझे ये बिस्किट 65p का बेचा है, आप लगा लें उसने 30p मार्कअप रखा होगा ना, 30% मार्कअप रखा हो। चले, हो सकता है बड़ा अच्छा आदमी है, उसने 30% मार्कअप ना रखा हो, 20% मार्कअप रखा हो, तो 65 के हिसाब से अगर 30p भी उसका मार्कअप है तो 21 पैनी बना, तकरीबन 21-22 पैनी बनेगा। 65 पैनी में से आप 21 पैनी या 22 पैनी कम कर दीजिए, 40 पैनी बच गया। 40 पैनी का मैं ये बिस्किट लेके आया हूँ सर। ये मेरा हाथ है और ये बिस्किट का डब्बा है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है जादू, इसके अंदर है वो साजिश भारतीयों की जो पाकिस्तानी अभी तक पकड़ नहीं पा रहे थे और मैंने पकड़ ली। ये डब्बा मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। ये क्या था, ये डब्बा है और ये अंदर से निकलने वाला पैकेट है। मजीद छोटा हो गया, सामने है आपके, कंपैरिजन बिल्कुल सामने है, कोई ज़्यादा छुपाने पर नहीं। और हाथ मेरा देखते हैं। अब ये डब्बे से ये छोटा है, इसके अंदर से ये निकली है प्लास्टिक की ट्रे।
مجھے اس ٹرے کو دیکھ کے مجھے پہلی بار زندگی میں اندازہ ہوا کہ پلاسٹک کو بھی پولیو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی سب کو محفوظ رکھے مہلک بیماری ہے. یہ ٹرے نکلی ہے, اس کے اندر سے یہ بسکٹ نکلا ہے. اچھا یہ ایک پورشن آپ دیکھ رہے ہیں نا فل ہے, تو اس میں یعنی کہ کتنے 3 3 6 اور 1 7 بسکٹ ہے. 7 ہی بسکٹ اس طرح سے 14 بسکٹ یہ نکلے ہیں 65 پینی کے. یہ بسکٹ کا سائز ہے سر, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی وہ لڑکیوں کے نہیں ہوتے وہ بھویں نوچنے والے, یار کیا کہتے ہیں اسے, فورسپ کہتے ہیں. فورسپ تو ویسے کسی بھی چمٹی کو کہتے ہیں. ٹویزرز, یہ اس سے اٹھانے والا بسکٹ ہے. یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا بسکٹ ہے اور یہ میری انگل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ 65 میں 20 پینی اور ڈال کے یعنی 85 پینی کا مجھے برطانیہ سے کیا بسکٹ ملتا ہے. یہ بسکٹ کا پیکٹ ہے سر, یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ بسکٹ کا پیکٹ ہے. یہ بھی آدھا ہے بھائی, یہ آدھا ہے. اور میں آپ کو بسکٹ دکھاتا ہوں, اس میں سے یہ بسکٹ نکلا ہے. یہ 85p کا بسکٹ ہے, یعنی 85p کے پیکٹ میں سے نکلنے والا بسکٹ یہ ہے اور 65p کے پیکٹ میں سے نکلنے والا یہ بسکٹ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں تیرے من کی گنگا اور میرے من کی جمنا کا سنگم ہو گیا. یہ مکیش اور راج کپور بڑے ہنس رہے ہیں. اس پیکٹ میں یہ تقریباً آدھا پیکٹ ہے اور 200 گرام ہے. یہ والا پیکٹ 200 گرام کا ہے اور یہ پیکٹ تو میرا خیال ہے کاغذ کے وزن کا ہوگا. یہ 77 گرام کا ہے سر. 77 گرام کے اندر اس کی پیکیجنگ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, پلاسٹک بھی شامل ہے, جو گند بلا اس پہ لپٹا ہوا آیا تھا وہ بھی شامل ہے. اس 85p کے پیکٹ میں صرف یہ پلاسٹک کی تھیلی اور باقی بسکٹ شامل ہے. لیو کا بنایا ہوا یہ بسکٹ ہے. میری لیو سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ نے ایسی چیز میڈ ان پاکستان کے ٹیگ کے ساتھ ایکسپورٹ کرنی ہے نا تو آپ نہ کریں. نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ جو ایکسپورٹ ڈیوٹی میں آپ پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں نا, اور جو آپ نے ایک اپنا ایکسٹرا آپریشن کھولا ہوا ہے اس آپریشن کو بند کریں, وہی پیسہ اپنی پروڈکٹ کو امپروو کرنے پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ پروڈکٹ یعنی آپ کا ایپیکس یہ ہے, یہ چیز آپ کی ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا اور آپ کی برانڈ نیم کا اور ہر چیز کا اگر آپ اس کا ایپیکس یہ ہے نا تو فرینکلی اسپیکنگ آپ لیو کو بند ہی کر دیں, کوئی مر نہیں جائے گا. مطلب اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ بیچ کا پارٹیشن ہٹا کے نا اس میں ہی ایک بسکٹ ہی زیادہ رکھ دیں گے. کم از کم ہمارے جو لوگ پاکستان میں اس چیز کو خرید کے کھاتے ہیں ان کے تو مطلب چلو ان کو ویلیو ٹو منی تو ملے. یار اس بکواس کو اگر آپ نے پروڈکٹ آف پاکستان کے ٹیگ کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھارت نے یہ ہاتھ کر دیا, بھارت نے فلاں کر دیا, بھارت نے دائیں بائیں کر دیا, اسرائیل ہمارے جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے, امریکہ نے ہمیں اپنی منڈیوں تک, اس چیز کے لیے امریکہ نے آپ کو منڈیوں تک اپنی رسائی دے, اور باقی چیزوں کا بھی حال جو ہے نا وہ صرف ایک جینز ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر پاکستان کی جینز ریلیٹیولی بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ افورڈیبل ہوتی ہے. اس کی جتنی ویلیو یہاں پہ لگتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی ہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. اس کے علاوہ بھائی اگر آپ نے ایسی چیزیں بھیجنی ہے نا تو میرا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نہ ہی بھیجیں, کیونکہ اس سے پاکستان کے نام کو اور ڈینٹ ہی پڑتا ہے. یعنی کئی جو پاکستانی ریسٹورانٹ اونرز ہیں جیسے کوئی چائے وائے کے کیفیز ہیں یا کچھ ہیں, وہ لوگ پاکستانی بسکٹوں کو رکھتے بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم لوکل ہی لے لیں گے, اتنا مہنگا لے کے اور پھر اس کی کوالٹی بھی ایسی اور پھر اس کی مطلب کیا آدمی اس کے اوپر بات کرے یار. اب لیو پاکستان بھی چھوٹی کمپنی تو نہیں ہے. میں شرطیہ کہنے پہ تیار ہوں, آپ ابھی اس کی پروفٹ اینڈ لاس رپورٹ نکال کے دیکھ لیں فائنینشیل ایئر کی, اس نے اربوں کا فائدہ کیا ہوگا. آپ اس کے اندر سے یار 1 ارب مزید ڈال کے بسکٹ کا سائز آپ بڑا نہیں کر سکتے, زیادہ نہیں ڈال سکتے. میں کسی فرد کی یا کسی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا. پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ تھے, ان سے ایک پروگرام میں کہا گیا جی
کہ وہ यार वो चोको चम नहीं आती थी पहले, उसी की तर्ज की एक नई चीज़ शुरू हुई है, तो वो एक पैकेट में 3 होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 3 नहीं होती भाई 4 होती हैं, और वो पैकेट आता है, जितने का भी पैकेट आता है यार उससे क्या लेना देना, मतलब ये तो आपकी मतलब थॉट प्रोसेस है भाई, तो ये हमारे हाथ देखना, इससे बहुत बेहतर है कि इस गंद बला को मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के और पाकिस्तानी मसनूआत को ख़राब करने से बहुत बेहतर है कि आप इसे भी ना भेजें, कोई नहीं मर जाएगा, बड़ी आपकी नवाजिश होगी। व्यूअर्स वीडियो आपने देखी, बहुत नवाजिश, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी, थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस भी आई हैं, अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का पार्ट होती है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए